যতন সানজা কাহাম খাজানি তাহুকটাই বুকুকচং তামনি হিমানকে তিনি নরক যতন সাইমান্য সিনি বুবা গ্রাবাই চাইতুকজাক ওয়ান নর্থ ইস্ট ওয়ান বয়েস যে ইউনিটি কনসেপ্ট ওয়ান নর্থ ইস্ট ও কনসেপ্ট না তৈনাই থানসানি রেলি অরেলি নরক সাইমান কাজে মামুদ মাস গেদারিং हिस्ट्रिकल कैसे इवेंट अंखांगा तिनी आगिनी प्रोग्राम जतटुकु खालामनी आ प्रोग्राम निस्लाइफानो पाब्लिक रक स्वतस्फूर्त भावे खा कुफुर बाइके वन नॉर्थ ईस्ट वन बॉयज थानसानी खरागनो मानजुइनाय थाउजेंड्स बरगिया lakhs of people public across the state cutting across caste and creed religion অব তিনি প্রুফ উনখা এবং অ প্রোগ্রাম তিনি ম ইভেন্ট বেলাইখানে সিগনিফিকেন্ট নরক সাইমানো তিনি ম সালো চিনি বুবগ্রা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক দেব বর্মা ব করুণানেটেড মানি মহারাজা হিসেবে অভিষেক মানি অ সালব কলায় প্লাস অ সালো নবিনী বুফা महाराजा किरीट विक्रम किशोर मानिक देव बर्मा ब संचार याकरिनाय थांगमानि साल अबन बागै अ तिनि इवेंट किथिंगिनाय जों बेलाय खानसिनि हिस्ट्री एवं तिनि म सालतान बगै सिग्निफिकेंट अबन रक साइमान खाना एवं अ प्रोग्राम न सक्सेसफुल खायनान बागैनाय फार्स्टली आई मस्ट गिव माय सैल्यूट सिनि YTF बरक एमन के प्रोग्राम न सक्सेसफुल खायनान बागैनाय बरक साइटो का ममंग साइटो मा बिसिंतै तिनि प्रोग्राम सक्सेसफुल उनखा तान बाय हिके मिया निसकांग द्रबनो त्रिपुरा राज्यनि गवर्नमेंट आव कारेंट गवर्नमेंट ताल बहाना बेलाय खनो खलाइया सिनि प्रोग्राम न कितिंगै डिस्टर्ब खायनान बागैनाय विभिन्न फर्म विभिन्न डिजाइन टिबरक अबनो चेष्टानाका मेला रक खलाइनाय मार्ट न क्लीन खानान बागैनाय सिनि YTF नि प्रेसिडेंट सुरज देव बर्मा YTF नि लीडर्स प्रस्मित देव बर्मा जितेन देव बर्मा ताई जेम्स देव बर्मा निनि सुजय उचुई बाबलू देव बर्मा न खबिनाय कबांमा सिनि YTF नि अजमारक लीडर्स रक अपकमिंग लीडर्स रक promising leaders rok belai khana chayawi ningyawi thuyawi nai hor sal hinyawi nai lamao flag kaina theke armo khlainai kabangma samung humung no borok khlaima bagino tini mo program je mamut gathering agartala wo sini hani capital city wo mo program successful unka o program belai khana added unka significantly abong ka Meghalaya ni chief minister Konark ke Sangma bini buta James Sangma former minister Meghalaya Momokin Nagaland ni former minister tai Manipur ni former speaker tai minister Irambam Mohendra Singh অবরণ খবনে দানিয়েল লাংথাসা তাই অজয় এডওয়ার্ড সহ তাই কবাংমা কমিউনিটি আসামনি তাই অহম সংগ্র ফাইনাই ম প্রোগ্রাম ন বেলাই কেন সিগনিফিকেন্টলি সাকসেসফুল ফ্লেকে বুসকাং সালো ম থানসানি সবাও ম থানসানি মারিও সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারংনি অ সংচার খরকটিসै তনनि बागैनाय जों अ हाव सिनि हा त्रिपुरा हा मालिक त्रिपुरा साहानि जोंखसिनै निकक अकक कुबुई नानि बागैनाय अकक न जों कुबुयो तनि न सांग बसकांगो या प्रिसननि बागैनाय म डेमोक्रेसी पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी सेटअप सिनि यूनिटी न जों फ्लाराइज खायने सिनि यूनिटी न टेब एक्सटेंड खायनानि स्प्रेड खायनानि एंटायर नॉर्थ ईस्ट जों क्लब टुगेदर नानि साइन अप नानि अ जरा ताबु बुबग्रानि बिसिंतै almost saying it on Kazanita Kuro.
o sengmano sung tebo cementing khanen baginai tebo concrete tebo kam ke khanen baginai sung jotona kha koloke sini bobogra maya gram product Bikram Kishore Manikya da Bormano sung logi maranai sung joto rangan failo kamma igu kibi winai sung thanchani chobo thanchani mariwo sung buskango yakba yagromni sung mahim lainai khub discipline sung ma khane sini party no mo party sini existent survival ni party omo haino party hinpano mo dofani mo thangnani chobani kaisa bodol oboni bagi sung joto sini differences sini bisingo sung own creation claimani abati differences arna sung phataro rohori nai bukhawo kaham kufur bai ke sung buskang salo sung tebo kaham chobawo sung tebo ya prima selene apni khazini takurok norok joto lukorna tini je mamut gathering one voice one northeast oboni chobawo o unity ni chobawo thancha ni chobawo joto phaine rakno o program na successful khaine rakno joto ma phawgra tahuk tai bukhuk chongno nono belai kana hambai belai kana kha kupurbai nono hamjak ma yaprine an kok or sama muthaka jotone khulba kya bubogra ailok thung one northeast one boys ailok thung sini thancha sini unity tebo kra kang thung tebo buskang salo kuchugo katung hambai khulungka